Hello there, my beautiful Mextalkers. As you might know, my name is Diego. I'm Efrain. And welcome to a new video where we're going to check how would it sound Mexican expressions translated literally to English. So today we're going to check 5 Mexican expressions translated to English literally and also with the correct meaning. So if you're interested, guys, enjoy this video. Woo! Okay guys, so everyone loves expressions, right? So expressions are very useful in order to convey a concept or an idea that otherwise will be difficult to say. And also they are fun to use and they are fundamental in any language you learn. So guys, that's why we have picked for you 5 expressions, Mexican expressions translated literally to English. And please guys, if you want to see more expressions, please give us your thumbs up, because if we reach 100 thumbs up, we will create another video similar to this. Okay, and why don't we start with this list? I thought you were going to repeat that part? Yeah, but that's fine. It was natural. Okay, yeah. Sí. Bueno, vamos. El perico donde quiera es verde. El perico donde quiera es verde. The parrot screen, whatever it is. The parrot screen, whatever it is. Pepe, mi primo, se quiere mudar a Canadá para su nuevo trabajo, pero no está seguro de si lo hará bien. Mira, acuérdate que el perico donde quiera es verde. Él es bueno, seguro que le irá bien. Okay guys, so in this case we're not talking at all about a parrot. No, actually we're talking about if a person is good, he's gonna be good whatever he or she is. Exacto. I mean, if he's skillful at something, at his job for example, he's gonna do a good job in Mexico, in China, in Canada, whatever he or she is. Yeah. No da paso sin guarache. No da paso sin guarache. He or she won't give a step without a sandal. He or she won't give a step without a sandal. Diego, mi jefa me hizo firmar mi renuncia por adelantado. ¿Qué? No, pues es canija. O sea, no da paso sin guarache. O sea, imagina que en un momento ya no quiere que estés en su equipo y te dice, bueno, pues adiós, ya tengo tu renuncia. Y eso va a evitar, por supuesto, que tengas tu finiquito. Oh, ya no puedo cobrar mi finiquito. No, ya no. Ay, Efra. ¿De qué lado masca la iguana? Let's see from which side does the iguana chew. ¿Sabes qué, Efra? Yo puedo aguantar la respiración 45 segundos. Eso no es nada. Yo puedo aguantar la respiración 50 segundos y con bofetadas en la cara. No te creo. Hagamos la prueba. Veamos de qué lado masca la iguana. Ok. Okay guys, so basically we're here not talking about an iguana. No, of course not. What we're trying to say with this expression is let's see who's better at something. Veamos quién es mejor en algo. Vamos a ver de qué lado masca la iguana. Exactamente. Da el gatazo. Da el gatazo. It does give the big cat. It does give the big cat. Miau. Miau. Diego, ¿qué opinas de esta playera? Oh, es muy bonita. Oye, esta es Diesel, ¿no? No, es una copia. Ah, wow. Pero la verdad da el gatazo.
So here, of course, we're not talking about a big cat. Ujú. No, not at all. Da el gatazo means actually it seems authentic. Parece auténtica, parece original. Da el gatazo. Aparenta. Ya nos cayó el chahuistle. Ya nos cayó el chahuistle. The chahuistle has fallen upon us. The chahuistle has fallen upon us. Ya nos cayó el chahuistle. Creo que va a llover. Oye, es cierto. Oye, ¿y la ropa? ¿Tus calzones? Ah, se van a mojar y ya no podemos grabar. No. Va a hacer mucho ruido. So, in this case, chahuistle is a kind of fungus that is born in the corn. And basically, what we are saying with that, ya nos cayó el chahuistle, means that we had bad luck. And therefore, we will have a bad outcome. Ujú. Exactly, it's just like bad luck, and therefore you have a bad outcome. Ya nos cayó el chahuistle. And you can modify it, like, ya me cayó el chahuistle, ya te cayó el chahuistle, ya nos cayó el chahuistle, and so on and so forth. Ya. Eso es todo por hoy. Esperemos que les haya gustado este video, porque da el gatazo. Exacto, da el gatazo. Sí, sí, sí. Y guárdenlo por si las moscas, por si en un momento lo necesitan. Ujú. Entonces ya saben dónde encontrarlo. Denos su pulgar arriba, escriban sus comentarios y suscríbanse a este canal, porque si no tenemos seguidores le va a caer el chahuiscle. Al canal, sí. Al canal. A nosotros también, ¿no? Bueno. Pero, bueno chicos, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.